Hey guys, welcome to my YouTube channel Sanjay Chandana Blog. So ane kupal hari ya mia kam kaya tadi ya kong murja gay itu kama mane nari asa ke tunang jo hime bering mai to sa kita apa mana ang biti tenai ko shiri ketang bai ke te ko te bona ji biti apa te to ko ne to bona an ya kong teran bagai tahu komono to ko ne mai ta par bulai okhlai nyai komono mur nai so ko bulai rokang nai pekhe tabu kuna komono mur nai murui ko khai pekhe na ready complete ga ta kuna ang shek bul nai so ko finally ta orang segri jong ges tabu bona hit khaina na mono so hit khai asan ka tabu thebe me amle inke ma bono kore inke so ma pekhe tabu inko dogani shop ke inke malang samane malu abo thebe din inke ma bo yang kutung romo meng to jak asan ki kutung abo te ya khang kutu ma thepa pabo thepa ekla bonge bo inga bo kurun pura thepa nei pura horsa ma tonai pho to abon ko ma bo ready khai chonabo to ya khang thepa nan bagai to ya ang je pura ya bang thepa puro ma chirik suka bolte tongan bagai thubonan ki jaga yang abo khe ma henge to ma amti khe ta thepa ko tungman jai henge ma henge heno amti khe ma thepa inge bo bhai ke hamnai Gawono sojo tojo kalian tebai dong. Game yang tebai abang jong yang dulu mana yang dulu ya. Kami kalau butuh ya, kalau kita bu sekolah orang tanang guai. Gawono wan cogun mati pak kata. Anggai punga ke sigari rong masalah kong kelas soani ko biti tebai kita bu ma bu dulu jomblai bekalnya tapur bentis kene. So ko bentis bu kali bekiang. To bentis kalinya horsa pura ma tonai. So ta phone ke jotono good morning so ta ang nabo kholo gidane to baheng ya te hara mane kisa komi khete komi eno to bed na bokri khani to kholo gani ang medis kholo gidon kholo gani nai bhe ta bo bithe bo ma sakna ya kone to bithe sakaman ya ko de asuk dun le ya inke ang labono bo kholo bithe to kholo gani nai mane inke yakung salia ase mana sapa no hangkal ke saiton kuta ta asa kala dine gari bucal ko nama ta ngabun sebi mana jo atinin video asono sila ta video jo like share comment and subscribe te hambai